Now, so let's begin our lesson of differentiation 9.1. Hari ni saya tak sure kita dapat cover sampai 9.2 atau tidak. Tapi kita tengok dahulu lah. So for 9.1 is about a derivative of a function. So usually this subtopic untuk 9.1 kita akan cover tentang limits lah in differentiation. Okay, so let's look at the first one. The learning outcomes will be find the derivative of a function using the first principle. Okay, so if states in the question to use the first principle, so first principle ni maksudnya dia akan pakai this formula lah, formula of limit ini. Okay, so f prime is a derivative of a function with respect to x. So derivative of function ni sometimes kita akan tulis sebagai f prime x, or we can also write as dy over dx. Okay, sometimes the question did not use the word derivative of a function lah. Dia akan gunakan juga for example kalau dia kata apa nama tu apa nama dia? Oh, gradient, yes. So bila dia guna pakai perkataan gradient, so it means the same thing lah. Kita nak cari dy over dx. Okay, so what is our first principle? So first principle di mana kita menggunakan limit as h approaching 0 of this function. Okay, formula dia adalah kekal seperti inilah, f of x plus h minus fx divided by h. Okay, so kita akan gunakan limit as h approaching 0 to find the derivative ataupun nak cari f prime ataupun dy over dx. Okay, so apakah dia kegunaan limit ini So let's say we have this curve of our function. Okay, so the gradient, let's say kita nak cari gradient ada antara P dengan Q. So the gradient here, saya gariskan. So jadi dia akan bentuk this segitiga lah. Okay, di mana this point until this point panjang dia adalah x plus h, dan ini ketinggian dia adalah this point pula adalah point di mana kita gantikan x plus h dalam our fx. Okay, so that means dekat sini saya gunakan point kat sini point kita adalah x dan f of x dalam bentuk koordinat So ini adalah koordinat sebenarnya. Y kita adalah fx. Okay, so tadi ini adalah point kita adalah x plus h dan juga f kepada x plus h. Okay, so the gradient kita akan cari dengan cara fx plus h, y tolak dengan y2 tolak y1 divided by x2 tolak x1. If you still remember lah, atasnya adalah y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, so bila kita gunakan this formula, sebenarnya kita akan end up dapat this simplified equation. So f of x plus h minus fx divided by h. So inilah dia function yang kita akan guna pakai into our limit here. Okay, so ini adalah cara nak dapatkan gradient lah. Dan kemudian, kenapa dia h approaching 0? Okay, let's look at the second box here. Okay, so bila dia kata h approaching 0, so daripada sini dia akan tegak, kita akan assume dia tegak sampailah dia macam ini. Okay, sampailah dia cerun dia 0 lah. So tadi kita dah tahu dah, this function ataupun this equation represents the gradient of the line PQ, and then as limit h approaching 0 of this gradient, so it is actually equals to the gradient of the line PQ as Q get closer to P. Maksud Q get closer to P, so point dia tu makin lama makin dekat lah. So the gradient will be the gradient of the tangent line at P lah. Gradient at tangent tu maksudnya dia akan jadi macam ni je nanti at the end. Okay, so dia dah tak ada PQ dah, so dia akan jadi satu point sajalah dekat point P. So itulah maksudnya kita menggunakan our limit as h approaching 0. Okay, sebenarnya saya tak perlu explain, tapi tak tahu kenapa saya explain. Kita terus pergi kepada cara nak guna our formula ini. So let's say if we want to find dy over dx by using our first principle. So let's say this is our function.
Okay, so memandangkan our soalan, our equation ada f of x plus h minus fx over h. So, saya akan cadangkan untuk anda cari dahulu apakah dia f of x plus h. Sebab kita dah ada f of x. Okay, f of x kita kat sini, kita dah ada. Jadi, kita perlukan f of x plus h. Okay, so my f of x plus h here will be equals to 5, x tu gantikan dengan x plus h plus 4. Okay, so bila saya expand, I get 5x plus 5h plus 4. So this will be my f of x plus h yang saya akan masukkan dalam this formula later. So now to find the derivative, so f prime x will be equals to the limit as h approaching 0 of our function f of x plus h, which is 5x tambah 5h tambah 4, tolakkan dengan fx, fx kita adalah 5x tambah 4, and then we divide it by h. Okay, so ini adalah f of x plus h. Dan ini pula adalah saya punya f of x. Okay, so nampak tak? And okay, if you substitute directly 0 into this function, okay, kamu akan dapat, sini akan jadi kosong. So 5x tambah 4 tolak 5x tambah 4, kita akan dapat kosong. So kita akan end up dapat 0 over 0. Okay, so if you still remember, limit kalau kita dapat 0 over 0, kita kena factorize ataupun simplify. So sebenarnya this function, kita kena simplify dahulu, barulah kita boleh masukkan nilai dia. So if you simplify, kat sini kita ada apa? 5x tolak 5x will be 0, kan? And then tinggallah 5h. So I have 5h. And then 4 minus 4 will be 0. So maksudnya that's end up with h over h. So saya simplify h over h. Jadinya kita tinggal limit of h approaching 0 of 5 sahaja. Okay, so sekarang ingat lagi, kalau limit of a constant, kita akan dapat jawapan apa? Constant sahaja. So this will be your answer. Okay. Kalau nak tahu betul atau tidak, cubalah differentiate secara manual. Kalau kita differentiate macam mana? Differentiate 5x tambah 4. Dapatlah 5 sahaja. So betul lah jawapan kita dapat 5. Okay, so ini yang pertama. Saya tunjukkan untuk contoh yang kedua. Kita try lagi sekali. So, saya perlukan f of x plus h. Okay, so dalam x ini gantikan dengan x plus h squared. Okay, saya expand dahulu. So, I get x squared plus 2hx plus h squared. Kemudian kita akan gantikan dalam formula f prime x, where it should be limit as h approaching 0 of x plus h. So x plus h kita adalah x squared plus 2hx plus h squared. Now kita akan minuskan dengan fx. Fx kita adalah x squared divided by h. Okay, so I'm going to simplify the function first. So therefore kita ada kat sini x squared minus x squared. Okay, x squared minus x squared will be 0. So we left with 2hx plus h squared divided by 2. And actually on the numerator kita boleh factorize h. So saya factorize h. So tinggallah 2x plus h divided by h. So now h over h will be 1. So tinggal lagi 2x plus h sahaja. Okay, so if we substitute 0 into our function here, so therefore we get 2x plus 0, yang end up dapat 2x sahaja. So this will be our derivative. So betul tak differentiate x square dapat 2x? Yes, it is true. Okay, so ini adalah contoh yang pertama menggunakan first principle.
So next, I'm going to move on the second learning outcomes, which is discuss the differentiability of our function at x equals to a. Okay, differentiability, dia ada kaitan, differentiability of a function. Dia ada kaitan dengan continuity. Okay, so continuity kita ada, bukan, dia ada kaitan dengan existence lah sebenarnya differentiability ni. Syarat dia adalah the formula of limit as x approaching a from the left, dia mestilah sama dengan x approaching a from the right. Lepas tu baru dia adalah differentiable. Okay, so dia akan guna pakai this one. Okay, so first of all, tadi berdasarkan formula f prime x equals to limit as h approaching 0 of fx plus h minus fx divided by h. So this is our formula untuk derivative kan? Okay. So using this formula, kalau saya nak cari derivative at point x equals to a, okay, so I am going to rewrite h sebagai x minus a. Okay, rasanya boleh nampak tak? Bila h ini ditulis sebagai x minus a, so h dekat atas ni bila gantikan dia akan tinggal x sahaja. So x pula kat sini dia akan tukar kepada a sahaja. So macam mana dia boleh bertukar So this is what happened actually. So kalau kita kata tadi as h approaching 0, asalnya ini h approaching 0. Lepas tu this question state that we can rewrite h equals to x minus a. So saya gantikan h dengan x minus a. So dia jadi approaching 0. So rewrite saya akan dapat x approaching a. So inilah yang kita akan gunakan untuk cari derivative at point x equals to a. So kalau kamu perhatikan tadi kat sini kan a plus h ini, kalau h ini kita tukarkan dengan x minus a, so pindah-pindahkan kita tinggal fx sahaja. So a ini pula okay, dia memang formula fa lah, tak ada masalah. And then h ini dia akan tukar kepada x minus a. Okay, tadi x ini kita dah tukar dengan a. So itu apa yang berlaku dekat kita punya function lah, derivative at point x equals to a. So nampak beza dia dekat sini asalnya adalah h approaching 0. So bila x equals to a, kita akan ubah dia kepada x approaching a. So itu beza dia. Kata h approaching 0 dengan x approaching a. Okay, so bila nak cari differentiability at point x equals to a, so untuk part ini pula, so perhatikan ayat ini. Fx is said to be differentiable or has a derivative if f prime x exists. Okay, so fx is differentiable if f prime x exists. So bila dia guna perkataan exist, maksudnya kita perlu check the value daripada arah kiri dan juga daripada arah kanan of this formula. So kalau kita dapat value kiri dengan kanan dia ada value yang sama, so therefore the fx is differentiable at x equals to a. So itu maksud ayat dia lah. Okay, now let's try to use the first principle untuk check derivative at x equals to a. Okay, so ini adalah formula yang kita boleh guna pakai. It's either h approaching 0 ataupun x approaching a. Tapi selalunya kita akan gunakan this one lah. Ini lagi senang. Okay, so saya akan gunakan this formula. Okay, the question will give you what the value of x is. So for example, in this question, fx equals to 3x square plus 12 at x equals to 2. So kita nak gunakan x equals to 2 for this question. So I need to find the value of f of 2 in this case. So kat sini saya dapat 3 masukkan 2 squared
plus 12. So 4 darab 3, 12. 12 tambah 12, 24. Okay. So jadi ini akan jadi value of f of 2 ataupun f of a itself. Okay, now kita nak cari f prime x sahaja. Sorry, dia bukan f prime x, dia adalah f prime of 2. So f prime of 2 will be equals to limit as x approaching 2 untuk fx. Fx kita adalah 3x square plus 12 minus dengan f of a. F of a, fa saya adalah 24 yang kita kira tadi, divided by kat bawah ni adalah x minus a. So kita akan buat x minus 2. Okay, kemudian simplifykan dia dahulu. So saya ada 3x square, so 12 tolak 24 dapat negatif 12. So 3x square minus 12 divided by x minus 2. And then saya factorize 3. I have x squared minus 4 over x minus 2. Kita ada x square minus 4 kan? So x square minus 4 boleh factorize kepada 3 of x minus 2 dan juga x plus 2. Okay, so x minus 2 over x minus 2 will be 0. So tinggallah 3 of x plus 2 sahaja. So substitute the value 3 times by 2 plus 2. So I get 12. So this will be our answer. So ya ke? 4 darab 3, 12. Okay, 12. So that is our value lah. So saya kat sini saya gunakan formula ini. Okay, now kita try lagi sekali. Saya tunjukkan jawapan kepada ini pula. At x equals to 1. Okay, so here f of 1 kita akan dapat 4 darabkan dengan 1 squared per 3 tolak 1. So 4 per 3 tolak 1 will be 1 per 3. Okay, so now let's find out what will be the value for f prime 1. Okay. Okay, so f prime 1 kita akan start dengan limit as x approaching 1 of fx 4x square tolak per 3 tolak x tolakkan dengan 1 per 3 dibahagikan dengan x tolak 1. Okay, dekat sini numerator saya penyebut ke atas ni yang first term kita ada over 3, second term tak ada tapi third term ada. Jadi saya akan samakan denominator yang atas ini. Okay, bila samakan denominator, I am going to get 4x square over 3 minus 3x over 3 minus 1 over 3 divided by x minus 1. Okay, so mengatakan semua ini sudah jadi over 3. So 3 ini saya boleh bawa dia turun ke bawah. Okay, so now I have 4x squared minus 3x minus 1 over 3 multiplied by x minus 1. Okay, ini saya baru jadikan dia into one fraction. Okay, now tekan calculator, factorizekan ini. Okay, so kalau factorize dia, suppose kita dapat yang pertama adalah 4x plus 1 dan yang kedua adalah x minus 1 divided by 3 of x minus 1. Kejap saya check betul tak? 4x square, so negatif 4 tambah 1 dapat negatif 3, 1 darabkan dengan negatif 1 dapat negatif 1. Okay, so ini saya factorize here, this one saya factorize. Okay, so that I can see I have x minus 1 over x minus 1. And now I have
4x plus 1 divided by 3. So boleh gantikan terus nilai 4 darab 1 tambah 1 bahagi 3. So the answer here will be 5/3. Okay, so ini adalah yang kedua. Okay, so sekarang kita tengok soalan yang ada differentiability. Soalan ini. So differentiability tadi syarat dia adalah the value untuk kiri mestilah sama dengan the value of kanan, barulah kita akan kata dia differentiable. So ini sekarang dia adalah f of x. Lepas tu dia akan tolakkan dengan f of a. Dan dibahagikan dengan x minus a. Okay, so tengok kat sini Given fx, kita ada piecewise function. So is f differentiable at x equals to 0? Soalan dia adalah dia differentiable dekat 0 ataupun tidak. Okay, so kat sini fx kita kena tengoklah daripada arah kiri. Arah kiri kosong, maksudnya kiri kosong kan? Here adalah 0 yang negatif. Okay, and here will be 0 yang positif. Okay, kemudian bila x, sebab kita ada value f of a. F of a ini maksudnya kita akan gantikan x kita sama dengan 0 lah. So dekat mana yang ada equal, itulah value of f0 kita. So in this case, my f of 0 will be x squared. So 0 squared, kita dapat 0. Okay, now let's find out the value of the limit as x approaching 0 negative. Okay, so tadi function dia adalah, formula dia adalah fx kan. So 0 negative, fx kita adalah 2x. So 2x minus dengan f of a kita adalah kosong, bahagikan dengan x tolak kosong, dapatlah kosong. Tidak, x minus 0 will be 0 kan. So here I get limit as x approaching 0 negative of 2x over x. And then if we simplify, kita dapat 2 sahaja. So that means the value will be just 2. Okay, now let's find out the value untuk x approaching 0 positive. Okay, 0 positive, the function will be just x squared. Sebabnya 0 positive kan? So x squared minus 0 divided by x minus 0. So now I am going to simplify. I get x squared over x, which will be limit as x approaching 0 positive of x. Dan bila gantikan value, kita dapat kosong. So perhatikan dekat sini, 0 negatif dapat 2, tapi 0 positif dapat 0. So dia punya value tidak sama. So the conclusion will be, since limit as x approaching 0 negative of fx minus fa over x minus a is not equals to limit as x approaching 0 positive of fx minus fa divided by x minus a. So therefore, f is not differentiable at x equals to 0. So this will be our conclusion lah. Dan conclusion ini perlu ditulis dalam jawapan kita. Sebabnya dia akan ada markah untuk conclude. Okay, now kita pergi kepada soalan yang kedua. Okay, determine whether f prime of negative 1 exists or not. Okay, so ini lebih kurang sama lah the existence of our function ataupun our differentiability sebenarnya. Okay, soalan ini trik dia nak cakap pasal differentiability. So I'm going to use the same concept. Okay, so kat sini maksudnya dia nak suruh kita check the value at x equals to negative 1. Okay, so dia nak kita check value untuk x equals to negative 1. So that means my FA here, FA saya kat sini adalah f of negative 1. Okay,
dekat mana yang negative 1 kita ada equal. So which function yang negative 1 kita ada equal? Atas ni. Kan, sini ada equal. So that mean f of negative 1 kita akan use this value lah, this function. So negative 2 times by negative 1 minus 1. 2 tolak 1 kita dapat 1. So that is our value lah. Saya letak 1 kat sini lah terus. Okay, so macam tadi kita akan check limit Sx approaching negative 1 from the left. What will be the value of fx? Okay, tengok kat sini. Saya buat number line supaya kamu nampak yang mana satu ya. Negative 2, negative 1 dan juga 2. Okay, function yang diberi hanya untuk negative 2 until negative 1. So negative 2 until negative 1, function kita adalah negative 2x minus 1. Dan antara negative 1 until 2, this region, the function will be x squared. Okay, so negative 1 kita yang mana satu? This one. Ni negative 1 kan? So negative 1 kiri, function kita adalah negative 2x minus 1. Tolak dengan f of a 1 bahagi dengan x minus a. X minus negative 1. Negatif dapat apa? Positif. Okay, so negative 1, negatif. So maksudnya denominator ni saya bertukar dia kepada x plus 1 lah. Okay. Kemudian simplify yang atas negative 2x, negative 1 minus 1 will be negative 2 kan. So negative 2x minus 2 and I can factorize negative 2. Negative. Okay. Negative 2 in the bracket x plus 1 over x plus 1 so that ini akan potong. So tinggallah limit Sx approaching negative 1 negative of negative 2. So the answer will be just negative 2. Okay, so nampak tak yang pertama ni jawapan dia adalah negative 2. Okay, sekarang ni kita tengok pula untuk limit Sx approaching negative 1 from the right. Negative 1 from the right will be just x squared. So x squared minus 1 divided by x plus 1. Okay, kenapa x plus 1? Tadi saya dah tunjuk reason dia dekat sini. X tolak negative 1 dapatlah x plus 1. Okay, kemudian saya boleh factorize yang kawasan penyebut ini kepada x tolak 1, x tambah 1 bahagi x tambah 1. Dan x tambah 1 over x tambah 1 dapatlah 1. So tinggallah limit Sx approaching negative 1 positive of x minus 1. So bila gantikan negative 1 minus 1, I get the same thing which is negative 2. Okay, so in this case, 1 from the negative 1 from the left dapat negative 2 dan negative 1 from the right pun dapat negative 2. So what can we conclude? Since limit of x approaching negative 1 negative of fx minus fa divided by x minus a, panjang pula conclusion dia is equals to limit as x approaching negative 1 from the left of fx minus fa divided by x minus a. So therefore, f prime of negative 1 exist. Okay, so this will be our conclusion. Oh, kejap saya nak ubahlah sikit. Sebab ini kan kita dah tahu dah, the formula will be tak apalah, biarlah. Ya, boleh je. Sebenarnya boleh juga tulis lagi satu cara. Tadi saya buat yang FA ni kan. Okay. So in this case sebenarnya sebab saya dah tahu dah FA saya adalah 1 ataupun F negative 1 lah. So actually I can just write it like this. Sekejap. Okay. So saya nak ubah dia kepada F of negative 1. Dan ini dia akan jadi X plus 1 lah.
So kalau nak tulis yang macam ini pun tak ada masalah. Sebabnya ini kita mengaplikasikan apabila gantikan terus value of A itu dengan -1. So this one is also true. So if you guys have already understand all the steps untuk differentiability dan juga yang berkaitan dengan limit ini, so that means you can do tutorial question 3, 4, 5 and 1, 2 juga. 1, 2 tu yang atas ni. Ni yang nombor 2, nombor 1 yang mana? Oh here. Okay, so dah boleh cubalah soalan-soalan chapter 9.